Kali ini kita akan belajar tentang kata kerja bahasa Polandia, musieć, artinya harus atau pasti. Kata kerja dalam bahasa Polandia akan mengalami perubahan atau konjugasi sesuai dengan subjek atau pelaku dalam kalimat. Konjugasi yang pertama, ja muszę, artinya aku harus. Kata ya artinya aku, tetapi dalam penggunaannya, kata ya bisa dihilangkan dan cukup dengan mengatakan muszę sudah berarti aku harus. Contoh kalimat, muszę ci coś powiedzieć. Muszę ci coś powiedzieć. Aku harus memberitahumu sesuatu. Muszę, aku harus. Ci, kamu. Coś, sesuatu. Powiedzieć, memberitahu. Nic nie muszę robić. Nic nie muszę robić. Aku tidak harus melakukan apa-apa. Muszę iść do domu. Muszę iść do domu. Aku harus pulang ke rumah. Muszę, aku harus. Iść, pergi. Do domu, ke rumah. Konjugasi yang kedua, ty musisz. Ty musisz, artinya kamu harus. Sama seperti konjugasi yang pertama, kata te juga bisa dihilangkan dan cukup dengan mengatakan musisz sudah berarti kamu harus. Contoh kalimat, musisz już iść. Musisz już iść. Apakah kamu sudah harus pergi sekarang? Musisz, kamu harus. Już, sudah. Iść, pergi. Musisz to zrobić. Musisz to zrobić. Kamu harus melakukannya. Musisz, kamu harus. To, itu atau ini. Zrobić, melakukan. Musisz poczekać. Musisz poczekać. Kamu harus menunggu. Musisz, kamu harus. Poczekać, menunggu. On musi, dia laki-laki harus. Ona musi, dia perempuan harus. Pan musi, Anda laki-laki harus. Pani musi, Anda perempuan harus. Contoh kalimat, on musi pracować. On musi pracować. Dia harus bekerja. On, dia laki-laki. Musi, harus. Pracować, bekerja. Ona musi zostać w domu. Ona musi zostać w domu. Dia harus tinggal di rumah. Ona, dia perempuan. Musi, harus. Zostać, tinggal. W domu, di rumah. Pan musi poczekać. Pan musi poczekać. Anda harus menunggu, atau Bapak harus menunggu. Pan, Anda, laki-laki. Musi, harus. Poczekać, menunggu. Ma musima. Ma musima, artinya kami harus atau kita harus. Contoh kalimat, musimy wcześnie wstać. Musimy wcześnie
vstać. Kita harus bangun pagi-pagi. Musimy, kita harus. Wcześnie, pagi-pagi atau lebih awal. Wstać, bangun. Nie musimy tam iść. Nie musimy tam iść. Kita tidak harus pergi ke sana. Nie musimy, kita tidak harus atau kami tidak harus. Tam, ke sana. Iść, pergi. Czy musimy to zrobić? Czy musimy to zrobić? Apakah kami harus melakukannya? Czy, apakah? Musimy, kami atau kita harus. To zrobić, melakukannya. Konjugasi berikutnya. Wy musicie. Wy musicie. Artinya kalian harus. Contoh kalimat. Musicie mi uwierzyć. Musicie mi uwierzyć. Kalian harus percaya padaku. Musicie, kalian harus. Mi, padaku. Uwierzyć, percaya. Musicie tak hałazować. Musicie tak hałazować. Apakah kalian harus berisik? Atau apakah kalian harus ribut-ribut? Musicie być zmęczeni. Musicie być zmęczeni. Kalian pasti lelah. Musicie, kalian pasti. Być zmęczeni, lelah. Konjugasi yang terakhir. Oni, one, muszą. Oni, one, muszą. Artinya mereka harus. Oni, mereka laki-laki, sedangkan one, mereka perempuan. Państwo muszą. Państwo muszą. Artinya Anda semua harus, atau kalian harus. Ini untuk penggunaan bentuk formal. Contoh kalimat. Oni muszą być ostrożni. Oni muszą być ostrożni. Mereka harus berhati-hati. Oni, mereka. Muszą, harus. Być ostrożni, berhati-hati. One muszą iść do lekarza. One muszą iść do lekarza. Mereka harus pergi ke dokter. One, mereka. Muszą, harus. Iść, pergi. Do lekarza, ke dokter. Państwo muszą poczekać. Państwo muszą poczekać. Kalian semua harus menunggu. Atau Anda semua harus menunggu.